میں نے اینڈ نہیں کیا. جی سر ابھی کلوزز ہیں. اوکے تو دس از اوئے شوٹ شروع ہے. بالکل ہے. اوکے ہائی وی آر ہیئر وتھ جلدی دکھاؤ جلدی دکھاؤ. اور تیسری چیز ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. And who's that? Hello Arif, السلام علیکم. دیکھا I اس can نے see you. دیکھا دیکھ کے نہیں دیکھا. I can see you. Video نہیں آ رہی. What is happening? Where are you? I can see you. آپ بھی شوٹ پہ ہیں. یار ویڈیو نہیں آ رہی. بخاری ویڈیو نہیں آ رہی. ویڈیو نہیں آ رہی. اچھا I ہم can آپ کو see you. سلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم سلام السلام. آواز آ وعلیکم رہی ہے. السلام. کیسے ہیں آواز آ رہی ہے. کون کر رہا ہے سلام یہ نہیں پتا چل رہا. آپ آئے نہیں مایوں پہ ہماری. مایوں ہے میری بہن کی. پتہ ہے کس سے شادی ہو رہی ہے؟ مت کس سے؟ بتانا. کہہ رہے join me back because I cannot see you. آپ کا ویڈیو بہت ہینگ ہو رہا ہے. اچھا کی کیا کرنی ہے کچھ اچھا Wait. Wait. You should sit somewhere. رمضان مبارک everyone. اچھا تو آرز اپنی شوٹ پہ ہیں. میں اپنی شوٹ پہ ہوں. آرز کے پاس بھی ایونٹ ہو رہا ہے. سمن سیز آرز سلام بھائی لو یو. ہائی میم بگ فین آف یو فرام انڈیا. السلام علیکم لو فرام انڈیا. ہیلو hey. اچھا ہمارے کمنٹس پڑھ لیا. میں کر رہی ہوں. بہت پیارا ہے سب. تھینک یو. لوکنگ ویڈیو لوکنگ سو کیوٹ. تھینک یو میم. واٹس ہیپننگ. وی آر ایٹ شوٹ. وی آر شوٹنگ فار جیو. اوکے ٹھیک ہے. تو اب ہم ایک اور شاٹ میں جا رہے ہیں. Yeah, so there's another request. Sela, don't disturb us. تو آپ بیٹھ کے کہیں پہ I still cannot see you. Something is wrong. یہ جیو کا ڈرامہ ہے جس کا نام ہم آپ کو بھی نہیں بتائیں گے. ہم اس کے لیے شروع کر رہے ہیں. رمضان مبارک. تھینک یو. آپ کو بھی رمضان مبارک. عارض آپ کیا کر رہے ہیں؟ Yes, ma'am. Trying to sort this out because I cannot see you. You cannot see me. No, I cannot see anything. Okay, but everyone can see you and if you sit somewhere and put your phone ایک جگہ پہ تو ہم سب دیکھ سکیں گے آپ کو کیونکہ آپ کا میں فون بیٹھ گیا ایک جگہ پہ. میں نے دوسرا چہرہ کا بھی. دوسرا چہرہ آئی ڈونٹ نو. آئی ایم ناٹ پارٹ آف دوسرا چہرہ. ٹھیک ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ آپ الگ شوٹ پہ میں الگ شوٹ پہ ہوں. I miss you, yaar. What? I miss you, man. ڈاکٹر صاحب دیجیے گا بلشن دیجیے گا. جواب تو I دیجیے. miss you. یاد آ رہی ہیں آپ مجھے. I miss you. I said I miss you. ابھی تو سب نے سن لیا. Thank you everyone. Thank you. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یاد ہے ہم نے شادی سے پہلے ایسا ایک لائیو کیا تھا جس کے اندر آپ الگ شوٹ پہ تھے اور میں الگ شوٹ پہ تھی. چلو بیٹا یاد ہے. Yes, I remember. And after a long time we're doing that again. So I'm going for Yes, this shot. you're doing that, You but I want to cannot see see you. BTS? What? You want to see the BTS? Of course. Of course. You want to see what we're doing? Of course, I want to. اوکے تو اب میں جو شارٹ ہے اس کی طرف گھماؤں گی. آپ جب تک آرام سے بات کر سکتے ہیں آڈینس سے بیکاز ہمارا اٹس جسٹ مونٹاج. تو آپ آرام سے بات کر سکتے ہیں آڈینس سے. ٹھیک ہے اوکے. Okay, I will try. آپ بھی دے دیں.
प्लीज हिबा और नाम लेकर रिप्लाई करते हैं माशाल्लाह ब्यूटीफुल थैंक यू लवली कपल नाइस कपल थैंक यू माशाल्लाह लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस हिबा थैंक यू आपकी शादी है क्या मेरी बिल्कुल शादी नहीं है जी दानिया की शादी हो रही है आपको पता है दानिया की शादी हो रही है दानिया आपकी शादी हो रही है Genuinely a great guy. I know the guy personally. Very good guy. Good choice, Tanya. So, क्या तो हमारे डायरेक्टर साहब रेडी है गोइंग इन द शॉट एंड यू कैन सी द BTS ऐसे खड़ी रहना यहाँ से ऐसे 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 यहाँ से अब इट्स लाइक दुनिया से देखती हूँ एक हेलो बोल दीजिए. Hence it's because live and I cannot see here. कोई मसला है Instagram में probably नहीं आ रही थी. So I will rejoin. I'm a fan of women in green dress. She's amazing. Her name, please. I don't know. I cannot see. Thank you. Thank you. No, she's not on that set. Some other place. I'm gonna leave this live and I'm gonna watch the BTS just like you guys. जी सर जी गाइएगा पानी पिलाओ भाई आप आके इनको बोलो पानी पिलाएं पानी पिलाओ बेटा ओके देख दो कोई बात हम पिक्चर्स वापिस अपनी जगह पे आ जाइए वेरी नाइस ये पिक्चर्स हम कब पोस्ट करेंगे Okay, I think Ariz is back to his shoot. वो अपने सीन में चले गए हैं. तो जी यार sister, is this new project? Yes, Abhi, you look so beautiful. Thank you so much. Love from Turkey, love from Pakistan to Turkey. थोड़ी देर बाद आप आ गए. Love from India, thank you. Okay. तो अब हम क्या कर रहे हैं? बहुत क्यूट है. Thank you so much. This is new project. Yes, this is new project. और ये आएगा probably ईद के बाद इंशाल्लाह. जाने दो. इंशाल्लाह ईद के बाद. So yes. यार आप मेरे दुपट्टे पे क्यों बैठती हो? क्या तो जान के कर दिया ना यार. आपके साथ मसला क्या है? ये मसला Why do you hate me, Dana? आ जाए मार्च पे आ इससे जाइए लाइक दिन में हाँ पिलाऊंगी सर बड़ी चाय शाय पिलाते मेरे खाने का इतना ख्याल रखती है ना जो मैं कभी मोटी आऊँ ना सारा इससे गलती होगी जलेब ना अच्छा देखो मेरा it's a focused thing to do ताकि सब मोटे लगे मैं कम लगूं. बेटा ये नहीं बजाना अब क्या कर रहे हैं? ये जो भारी भी जगह नहीं अच्छे से उठ के जाने वाला. ठीक है सही. खामोशी एक ही फोकस रखो. ये नहीं इधर जो बैठी ये शरीफ सारा चल रहा है बाहर आवाज आएगी तुम देखोगी बाहर उठ के जाओगी ये चली जाएंगी नंगे पाँव चले जाना 2 हफ्ता
फिर ये भी उठ के चली जाएंगी, इतना ही शॉर्ट है, ठीक है? मैं बोलता रहूंगा, शॉर्ट आवाज नहीं, मेरी आवाज देखो, देखोगी तो खड़ा बन, तो फिर उठ के चली। वो आंटी बैठी हुई, उनको बुलाओ। अच्छा, यहाँ एक बात सुन लीजिएगा सारे लोग, लोकेशन पे ऑडियो की वजह से हमें प्रॉब्लम हो रहा है, क्या आप लोग गाने ना लगाएं, इसलिए हम ये लास्ट वाला सॉन्ग कर रहे हैं गाने वाला, तो उसके अलावा ज़रा खामोशी रहे। और ये अभी तो चाहिए, ये शॉट तो करना है। आप यहाँ आकृति में बैठिए, नहीं आप बैठिए। बेटा आप थोड़ा पीछे, बस सही है। हिला रहा है नहीं? ओके स्टैंड बाय जी चलिए प्लीज खामोशी रोलिंग यस रेडी बिस्मिल्लाह ओके जी स्टैंड बाय आप रोल करेंगे रोल मैं तुम्हें बताऊंगा अभी गाना गा रही हूँ बता दूंगा ठीक है रोल एंड मुस्कुराते हुए एक्शन बैठी रही गई ओके द पॉइंट इज कि क्या आपने देखा कि वो जो एक शॉट आप देखेंगे सिर्फ थोड़ी देर के लिए कितनी देर के लिए मैक्सिमम 1 मिनट के लिए उसके लिए हम कितनी बार रीटेक करें कितनी बार कॉल या गाइस व्हाट आर यू डूइंग वी शूटिंग We are shooting. Okay. ठीक है तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारा प्यार बहुत सारा सलाम मुझे दुआ में याद रखिएगा मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा and it was lovely being a part of this और this live session and thank you Aris for joining us and Dania और किमसा जी हालांकि सब बहुत बिजी है लेकिन फिर भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया so I'm glad so thank you so much thank you everyone this is not Rad I can tell you दूसरा हो सकता है but not Rad will also be soon on air soon after Eid so okay thank you so much thank you दुआ में याद रखिएगा बहुत सारा शुक्रिया और yes thank you Here's Hiba Bukhari signing off. Hafiz.